ene me be ya immune system booster nya sam keto ene ohema na me sorry ye ma ya mo so nam so ene me be ya me hu aduro ohema be me hu aduro so de wa wonim se enya ade a enwon ade enwon de me panu mo de gang leader pa de ade enwon me fa nya hwe en se ne me so anopa na me sinsin ma bro be kama ne me lemo ai papa me lemo kama ehe ya bro ba ma sinsin me be blend na aduane na nkasa as a pineapple juice na ni ra na so ankasa na me de be no me Sobolo nya sam keto ene me sha sei me mako dwan ye so research form research kaka do na se ni nyina ye ready ankasa hey ya bro ba kese ma blend ne kama ene he ye me Sobolo abrobe ra ma twitwa ne lemo pa kaka do ya bobo so ene nya sam keto mako dwan ye so research form se ni nyina egu ma kese nya sam keto ha me dimi nsuo egu ho pa an ade me be no na ya 20 minutes na se huru fa so a aben ano no ade ya economy tracy be bi pa se enjojo ne ho edwuwie na se me ya ma se me be straining ankasa me so ne so kama ma fi bia me ma kese ade akono to da no oni nyo ho na se wa ope wine bia no na so nika prayer no aye we bia no me de enya sam keto we kra natural ankasa ene hey me che mu me ne ma abrobe ma blend me hwie bi gum ene ha so me kama na nya me da hima no mo de gang de me dia se che tum se tum nya sam keto ene hey me ice cube pa me be no ma jojo me ho we mi be boost me immune system ano na me pedro me pade enyo we mi be twa me no na jo nya sam keto we me de aka ko she me fridge ma no me kakra so bolo we ni ji ho aya no aye bia no afa follow no mo de gang ne enye ne ji ho pa yapon bye bye.